मिया मुस्तफा मुस्तफा प्यारे का प्यारा सैयद मसरूर मिया और सारे वलियों का दुलारा सारे वलियों का दुलारा सैयदी मसऊद मिया मुस्तफा प्यारे का प्यारा सैयदी मसरूर मिया ले लो लोगो ले लो जाके मसरूर पिया के दरबारों में ले लो लोगो ले लो जाके मसरूर मिया के दरबारों में মাঝখানে একটা কথা বলছি আপনারা রাগ করিয়েন না বলে ঘরে গল্প হচ্ছিল মুফতি ইকরামের সঙ্গে আমি একটি ঝাড়খণ্ডে মাদ্রাসা চালাই যেটা আমার আব্বা হুজুর প্রথম তৈরি করেছিলেন বাবুরা ওই মাদ্রাসাতে একদিন পড়েছে আমিও পড়েছি তো আমার আব্বা চালাচ্ছিলেন ওনার ইন্তেকালের পর